Sholat subuh pertama kali dikerjakan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika beliau keluar dari surga dan melihat kegelapan malam di bumi, sehingga beliau benar-benar ketakutan. Ketika cahaya fajar mulai tampak, beliau menjalankan sholat 2 rakaat. Rakaat pertama sebagai rasa syukur atas keselamatan beliau dari gelapnya malam, dan rakaat kedua sebagai rasa syukur atas kembalinya cahaya matahari di pagi hari. Yang kedua, sholat zuhur. Sholat zuhur pertama kali dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, yang sesembelihan tersebut kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diganti menjadi seekor domba. Peristiwa tersebut terjadi ketika tergelincirnya matahari, lalu beliau menjalankan sholat 4 rakaat. Rakaat pertama sebagai rasa syukur beliau atas pengganti putranya Ismail. Rakaat kedua sebagai rasa syukur beliau hilangnya kesedihan karena putranya. Rakaat ketiga karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan rakaat keempat karena mendapatkan kenikmatan berupa domba dari surga yang notabene adalah domba milik Habil bin Adam alaihissalam. Yang ketiga, sholat asar. Sholat asar pertama kali dikerjakan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan paus. Pada saat itu, beliau terjebak dalam 4 macam kegelapan, yaitu kegelapan isi perut ikan, kegelapan air laut, kegelapan malam, kegelapan dalam perut ikan paus. Berhubung keluarnya beliau dari perut ikan paus pada waktu asar, kemudian beliau menjalankan sholat 4 rakaat sebagai rasa syukur atas keselamatan beliau dari 4 macam kegelapan tersebut. Yang keempat, sholat maghrib. Sholat maghrib pertama kali dikerjakan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika beliau keluar dari kaumnya pada saat terbenamnya matahari. Kemudian beliau menjalankan sholat 3 rakaat sebagai ungkapan meniadakan ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala, meniadakan tuduhan zina dari kaumnya terhadap ibunya, dan menetapkan bahwa ketuhanan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sholat isya. Sholat isya pertama kali dikerjakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau tersesat dalam perjalanan dari Madian. Pada saat itu, beliau ditimpa 4 macam kesedihan, yaitu kesedihan atas istrinya, kesedihan atas saudaranya Nabi Harun alaihissalam, kesedihan atas putra-putranya, dan kesedihan atas kekuasaan rezim Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau sesuai janjinya yang bertepatan pada waktu isya, sehingga beliau menjalankan sholat 4 rakaat sebagai rasa syukur atas hilangnya 4 macam kesedihan tersebut.